Ajde malo da čujemo kako si ti došao uopšte do streamovanja. Da se vratimo malo kroz vreme. Kako je izgledalo kao tvoje detinjstvo? Ti si beži iz Herceg Novog, tako? Kako je izgledalo odrastati u Herceg Novog? U to doba igara. Ja sam odrastao u Americi do 5. godine i onda sam se vratio u Herceg Novi Kijev, tijelo u porodici i onda sam tu trenirao vaterpolo, igrice po igraonama, zezanje. I ljudi koji su 85. 4. godište momci su mene vodili na turnire kad sam ja imao 13 godina. Kao, ajde, molim te, pitaj moju mamu ovo, on me odvede do Podgoricu, do Nikšića. Selected? Selected. Sećam se. Ne, nije mene Selected vodio, ali igrali smo protiv njih, nego mene vodi još prije toga God i M4D i mi smo bili kao NBK. To su bili ukradeni nazivi od drugih ekipa, zato što ukucaš, a ovo je bio dobar Niki, kao, a to ukradeno tamo. I onda smo mi koristili te nadimke i mene su vodili SoulKill, Cadillac, Datok, Mario, Rayman, pa smo ga zvali Gayman. Oni svi dolazili su ovdje. I tu se upoznao Gigija, upoznao sam Ika, sve njih. I jedno sam ja s njima putovo, igrao sve to, ali kasnije je to palo, 1.6 je pao. I ja sam igrao kad je igrao Spawn, kad je igrao Get Right kad je počinio. Da, Hiton Poti i ta ekipa, to je ta prva generacija. A onda kad je Get Right i kad su oni počeli, već sam ja prestao. Nio kad je postao najjači, ja sam već tad bio paša, kad je ušao, ja već to nisam igrao tada. I onda kad je došao CSGO, ja imam posao, imam trening, rekao, brate, šta da radim, daj da igram igrice kući. I krenem, lol, dosadan, rekao, vidi, izašao je CSGO, tad je tek izašao, bio je raspad. Da, raspad stavio. I kao ušao da igram sa, ti ih sigurno znaš, Seven i Netsko. Ona dvojica isto iz Selekta. Iz Bosne? Ne, isto iz Podgorice. Aha, ne. Njih dvojica. Ja krenem kao s njima da igram i sa Đuserom. Iz Novog Sada? Ne, iz Bara. Ne znam. Ja krenem nešto s njima, matchmaking, zezanje i oni me upoznaju sa Faceitom. Ja krenem Faceit igra i cheatera, suđe, krenem kao glupan da pišem po Twitteru, po HLTV, i nekako Faceit owner mene kontaktira preko Majkija. I kao, brate, sve ove cheatere vataš, šalješ nam gde moje, ti review, kucam timestamps, vidi ovaj cheater, admin ti je cheater, znaš, bio im je admin. Bilo i toga? U supportu, 4 dečka, ali to nije admin, nego je support 4 dečka koja rade kao volonteri. Dobro. I oni su bili cheateri. I ja uvatim sve to, stavim na HLTV, on mene kontaktira i oni njih banuju i onda mene pita, paš kako bi ti izbjegao ovo, jer se u to vrijeme u FPL kvalifikovala 2 cheatera. Kako bi ti ovo izbjegao? Ja rekao, kao napravi, brate, FPLC koji bi bio za sve ljude koje znaš da su semi-pro. I sad ti semi-pro, tier 2, tier 3, tier 4, i oni koji se kvalifikuju, fino igraju tu zajedno, kvalitetne, znaš da su dokazani, prođe, razumiješ, godina dok se neko kvalifikuje i odatle ti ideš u FPL i dobijaš invite zavisno od performancije. I praktično prođeš sve te filtere koji te kategorišu posle za dalje. Tako da ti se ne desi da ti iz Master Lige neko sa accountom 2019. uđe u FPL 2020. preko jednog kvalifiera. I imamo se svidi ideja, ja napišem sve to kao projekat, napišemo kako da imaš i svoj kao skup igrača koji odlučuju, jedan iz Švedske, jedan iz Njemačke, Francuska, neko letnji je bio za Balkan, pa sve tako smo odradili i to je funkcionisalo i onda sam se ja kroz taj FPLC posle nekih 6-7 mjeseci kvalifikovao za FPL. I kad sam to uradio, me pitao, hoćeš da radiš kao za Faceit, FPLC to da vodiš ili hoćeš da igraš? Meni si igralo, ja krenem FPL malo ovo upoznam Sanija, Flashu, JW, krene taj neki Olofa, krene taj neki dobar vibe i meni kaže, aj upali malo stream, što ne upališ stream? Pa ne bi ja bio zato ovo U kojoj godini pričamo? 2017. Ja sam 2016. ušao u FPL i onda 2017. su meni to kao rekli, aj počni stream. Ja krenem nešto malo stream, ali nije to išlo u početku, bude po 300-400 ljudi. I onda oni opet, ajde upali, opet dobri su ti streamovi. U jednom trenutku ili ukupno? Jedan stream je 300-400 ljudi, ništa smiješno. 300-400 pregleda? Nego ljudi me gleda. U istom trenutku? Da, JW me hostuje. Aha, dobro. Znaš, JW me hostuje, Flasha me hostuje, hostao me i Grubi tada, svi su mi ni pomogli, znaš, stavete, čim završe, hostuju tebi. 300-400 ljudi je bilo ništa, ti možeš ništa zaraditi od toga, iskreno, ništa, nikakva je zarada. I malo ovo i neki menadžer me kontaktira, kao što si prestao streamova, taj kreni, opet znači ti ja sponzor, i dalje radim s tim momkom već 2 godine. I kao, ajde, ja krenem i opet me tu hostuje i Olov, hostovao me i Simple, hostovao me i Paša par puta, evo sad me hostuje i Kenny, i onda mi oni svi pomognu tako da me ljudi prepoznaju, krenem da editujem YouTube videe i zezanja kao kako provociram Olofa, kako provociram Simpla, kako provociram...
I krenu brojevi. Ljudima se svidi i sad bude average view su mi na 3000 do 3500 pregleda po mjesecu. Da me u isto vrijeme average views gleda. A bude mjesečno views, bude 1,5 miliona do 2 miliona na Twitch i na YouTube imam od 800.000 do 1,5 miliona.